خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات پر کرپشن کے الزامات، اجمل وزیر کی برطرفی کے احکامات جاری۔ اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹانے کی وجہ مبینہ طور پر اشتہاری کمپنی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو بنی۔ وزیر اعلیٰ نے آڈیو ٹیپ کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا۔ محمود خان کہتے ہیں جلد حقائق سامنے لائیں گے۔ ادھر مشیر اطلاعات کا قلمدان معاون خصوصی برائے بلدیات کامران بنگش کے سپرد۔ نیب نے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ نیب راولپنڈی کی نور الحق کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کی شکایت کو باقاعدہ انکوائری میں تبدیل کرنے کی سفارش۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ وفاقی وزیر کے خلاف انکوائری کی منظوری دے گا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ، سابق وفاقی وزیر صحت عامر محمود کیانی کے خلاف شکایت کی تصدیق کا عمل مکمل۔ جے آئی ٹی نے عامر کیانی کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سمیت متعلقہ اداروں سے اہم ڈیٹا اور دستاویزات موصول۔ صدمہ ہے کس طرح عالمی برادری نے سریبرینکا میں قتل عام کی اجازت دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کے 25 سال مکمل ہونے پر پیغام، کہا آج بھی سریبرینکا میں قتل عام صدمے کا باعث ہے۔ آج کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 8 لاکھ بھارتی فوج نے 80 لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ دنیا کو ایسے واقعات کی روک تھام کرنا ہوگی۔ برطانیہ کے نئے امیگریشن بل کی وجہ سے کیئر ہومز کو دفتری عملے کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برطانوی ہیلتھ اور سوشل کیئر گروپس نے خبردار کر دیا۔ کیئر ہومز کے شعبے میں ہر 6 میں سے 1 ورکر غیر ملکی ہے۔ امیگریشن بل کی کئی شقوں پر تحفظات کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے سیاسی جوڑ توڑ عروج پر۔ چودھری ظفر اقبال، غلام مصطفیٰ کے ساتھ محمد غوث قادری بھی میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں پارٹی نے اعتماد کیا تو قائد نواز شریف کے نقش قدم پر چلیں گے۔ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیداروں کی پریس کانفرنس، انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر میں نظر انداز کیے جانے پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا عزم۔ بڑی مزہ خیز بات ہے کہ آپ مجھ سے کس چیز کے لیے آپ نے لکھوایا کہ وائی واش کرنا ہے اور یہ میرے خلاف یوز کر رہے ہیں۔ جواب کچھ مانگ رہے ہیں کرکٹ بورڈ اور یہ پریس ریلیز کچھ ہو رہی ہے۔ فکسنگ سکینڈل، پی سی بی کے جواب مسترد کرنے پر سلیم ملک کا نیا بیان سامنے آ گیا۔ بورڈ کے اعترافی خط سامنے لانے کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ بولے ای میل میں کہا گیا جواب میں غلطیاں ہیں، درست کریں۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو باقاعدگی سے پولیو اور دوسری خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسینیٹ کروائیں اور انہیں ایک خوشگوار زندگی جینے کا موقع دیں۔ محفوظ رہیں، خوش رہیں۔ اور اداکارہ مہوش حیات کے والدین سے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی اپیل، کہتی ہیں پولیو اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں۔ کورونا کی ویکسین نہیں ہے لیکن پولیو کی تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید۔ میں ہوں رافع اعوان اور بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہیں ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کی جانب بڑھیں گے اور سب سے بڑی خبر شامل کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی خبریں دینے والے وزیر خود خبر بن گئے ہیں۔ جی ہاں، اجمل وزیر کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے جس میں وہ ایک اشتہاری کمپنی کے نمائندے سے کمیشن کی بات کر رہے ہیں۔ آڈیو کال سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ کے پی اجمل وزیر کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ کامران بنگش کو مشیر اطلاعات کا عہدہ سونپ دیا گیا ہے۔ بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسٹیمیٹڈ جی ایس ٹی جو ہے یہ 15% ڈالی ہوئی ہے، اگر نہیں کرتی نا 10%، یہ نہیں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں۔ جی ایس ٹی کا کس طرح یہ اچانک یہ بات کہاں سے آ گئی؟
वज़ीर आला के बरतरफ मशीर इतलात अजमल वज़ीर की ओहदे से हटाए जाने का बायस बनने वाली ऑडियो टेप 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई। ऑडियो टेप में अजमल वज़ीर और एक इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे को इश्तिहारी मुहिम पर कमीशन और GST के मामले पर बहस करते सुना जा सकता है। वो अगर नहीं कटेगी तो मैं ज्यादा दूंगा उसको लोगे नहीं तो GST के किस पर ये अचानक ये बात कहाँ से आ गई। इश्तिहारी कंपनी का नुमाइंदा 15% GST और 2% इनकम टैक्स का जिक्र करता है। इश्तिहारी कंपनी का नुमाइंदा बताता है कि टैक्स निकाल लिया जाए तो इस मुहिम का बजट 2 करोड़ 40 लाख रुपए बनेगा। 12% के हिसाब से 42 लाख रुपए कमीशन बनता है। ये टोटल कितने बनते 2 करोड़ पे 12% कितना बनता 25,88,000 और वो उस पर कितना बनता है टोटल पे 42 लाख। अजमल वज़ीर GST के मामले पर नुमाइंदे से बात करता है। कंपनी का नुमाइंदा उन्हें बताता है कि हर सूबे की GST की शरह अलग और इनकम टैक्स इसके अलावा है। उस दिन आपने 2% का हमें कहा था कि मुझसे टैक्स कटेगा। वो जो टैक्स होता है वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो अलग होता है जो आपको GST किधर आपसे कटेगी। गुफ्तगू के दौरान इश्तिहारी कंपनी का नुमाइंदा अजमल वज़ीर को आइंदा इश्तिहारी मुहिम के हवाले से भी बताता है। नुमाइंदा बताता है कि अगली मुहिम 3.5 करोड़ रुपए की होगी। अगली जो अमाउंट है वो 3.5 करोड़ रुपए का। हाँ ठीक हो गया, जिसमें 4 दिन का जो TV प्लान किया उन्होंने, मैं उसे भी नहीं छेड़ा था, लेकिन आप मुझे बताएंगे हाँ यार अब क्या करना है। गुफ्तगू में महकमा इत्तलाआत के सेक्रेटरी के हवाले से भी बात होती है और अजमल वज़ीर कहते हैं कि दुआ करें कि उन्हें कोरोना न हो जाए। मुमताज़ बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन जमातों के दोबारा इक़्तिदार में आने का कोई चांस नहीं। कोई भी हुकूमत 20 माह में इस्लाहात नहीं ला सकती। माजी में इदारों को तबाह किया गया। हुकूमतें खुद करप्शन में मुलव्वस थी। अब वज़ीर आज़म की एक बंदे पर नज़र है। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटता है उसे तहरीक इंसाफ में कोई जगह बाकी नहीं रहती। जिस पर भी करप्शन या बेकायदगी साबित होगी उसे कड़ी सज़ा दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक उस पे बंदे पे नज़र रखी होती है और जो ही मौका मिलता है ज़रा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, जिसके लिए इमरान खान ने जद्दोजहद की 23 साल 24 साल से, अगर उसको कोई इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। जो वज़रा हैं, जो हुकूमती कारिंदे हैं, उन सब पे एक कड़ी नज़र रखी जाएगी और जो भी ज़रा जिस पे थोड़ा भी साबित हो जाए हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो इदारे हैं उनको पर्पसली या दानिस्ता तौर पे मफलूज कर दिया गया। 20 महीने में आप इस मुल्क के में वो वाली इस्लाहात मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते जो कि पिछले 40 साल या 72 साल से अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं। जो अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए हैं उनकी बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना। ये डिस्क्रेडिट इस हद तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर महमूद कियानी के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। नैब रावलपिंडी ने आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी GRT की सपोर्ट कर दी है। आमिर महमूद कियानी की वजारत के दौरान अदविया साज कंपनियों ने कीमतों में 100% अज खुद इजाफा कर दिया था, जबकि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी 400 रुपए तक इजाफा हुआ था। शिकायत मौसूल होने पर नैब हरकत में आ गया। नैब रावलपिंडी ने वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की शिकायत बाकायदा इंक्वायरी में तब्दील करने की सिफारिश भी की गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंक्वायरी की मंजूरी देगा। नूरुल हक कादरी पर सरकारी इमारत अपने बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का इल्ज़ाम है। नैब ने इमारत को किराए पर देने से मुतल्लिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब का शिकायत सेल नूरुल हक कादरी के असासों की भी मुकम्मल मालूमात हासिल करेगा। नैब ने हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की भी मुकम्मल छानबीन का फैसला किया है। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तयन न हो सका। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम है और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट
जमा न करा सकी। मुआवनी खुसूसी कासिम सबराही में इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। इस्लामाबाद से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोल बहरान का मामला, शहजाद कासिम की सरबराही में बनने वाली इंक्वायरी कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने में नाकाम। इंक्वायरी कमेटी ने 10 जुलाई तक तहकीकात मुकम्मल करके वजीर आजम को रिपोर्ट जमा करानी थी, लेकिन कमेटी ने तहकीकात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वजीर आजम इमरान खान ने 25 जून को पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए शहजाद सैयद कासिम की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। इंक्वायरी कमेटी ने ऑयल कंपनियों की जानिब से जखीरा अंदोजी की तहकीकात का जायजा लेना था। इंक्वायरी कमेटी ने तेल बहरान में पेट्रोलियम डिवीजन के अहकामात पर भी रिपोर्ट पेश करना थी। कमेटी ने ओगरा की जानिब से तेल बहरान से निमटने के लिए किए जाने वाले इकदामात और तेल की कीमत में कमी के दरामदाद पर असरात का जायजा लेना था। इंक्वायरी रिपोर्ट में नो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि नो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया। स्टोरेज में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद 1 जून से पेट्रोल की सप्लाई महदूद की गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर जुर्माने भी आयद किए थे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन को पूरा बयान देना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी दूर अंदेशी और संजीदगी की चौधरी शुजात ने तारीफ की। ये भी बता दें कि उनके वादे का क्या हुआ। हमसे मुज़ाकरात में चौधरी शुजात ने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी। ये बता दें वो बात कहाँ छुप गई। अपोजिशन मुत्तफिक है, हुकूमत जानी चाहिए। इस हुकूमत को लाने वाले भी जुर्म के जिम्मेदार हैं। मुल्क की मईशत बैठ चुकी है, नाअहल को कौम पर मुसल्लत किया गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि उनको लाया क्यों गया। वफाक ने के इलेक्ट्रिक को सस्ती गैस फराहम कर दी और फर्नेस ऑयल भी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पीर से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। असद उमर ने कहा मसला हल नहीं हुआ तो के इलेक्ट्रिक को तहवील में ले सकते हैं। इमरान इस्माइल ने कहा ओवर बिलिंग साबित हो गई तो के इलेक्ट्रिक को आवाम का पैसा वापस करना होगा। विफाक से इजाफी सस्ती गैस भी मिल गई और फर्नेस ऑयल भी। गवर्नर हाउस में इजलास के दौरान अहम फैसले हो गए। इजलास के बाद गवर्नर सिंध और असद उमर के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप पहुंचे। इमरान इस्माइल ने कहा गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो आज कमिटमेंट हुई है उस कमिटमेंट के मुताबिक कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कहा ओवर बिलिंग का मसला वो खुद नेपरा में उठाएंगे और शिकायत दुरुस्त निकली तो के इलेक्ट्रिक को आवाम का पैसा वापस करना होगा। जो ओवर बिलिंग का मामला है इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। असद उमर ने कहा कि इलेक्ट्रिक निजी शोबे के हवाले हुआ है, कराची नहीं। कि इलेक्ट्रिक ने मसाइल हल ना किए तो टेक ओवर कर लिया जाएगा। आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती न हो। कि इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी करंट लगने से हलाकतों की वजाहत देने लगे तो गवर्नर सिंध ने कहा वाइंड अप करें और उन्हें डाइस से हटा दिया। ये करंट के वाकयात जो है देखें ये घरों में भी हो रहे हैं और ये ऐसी जगह पे भी हो रहे हैं जहाँ पे के हमारे ना लोग होते हैं। तो इस किस्म की ऐलानात जो है ना वो मुनासिब नहीं है, लेकिन हम जिम्मेदार। गवर्नर सिंध और विफाकी वजीर की यकीन दहानी पर तहरीक इंसाफ ने 6 रोज से के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। यहाँ बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात में नून लीग की सदारत के लिए जोड़ तोड़ जारी है। नौजवान रहनुमा मोहम्मद गौस कादरी भी चौधरी जफर इकबाल और गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुकाबले में आ गए। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए लीगी रहनुमाओं में रस्साकशी जारी है। चौधरी जफर इकबाल और गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मद्दे मुकाबिल मोहम्मद गौस कादरी भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। मोहम्मद गौस कादरी शारजा से नून लीग के सदर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में गौस कादरी ने कहा मरहूम चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने यूएई में पार्टी के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी उनका तो कोई सानी नहीं, अलबत्ता अगर पार्टी ने उन पर एतमाद किया तो अपने कायद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की खिदमत करेंगे। हमारे कायद जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब दुनिया से पर्दा कर गए हैं। मैं समझता हूँ कि उनके हवाले से अगर देखा जाए जो काम उन्होंने किया मुस्लिम लीग नून के लिए यूएई में,
اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ثانی ہے، اور ان کی کاوشیں، محنت وہ ساری دنیا نے دیکھی. لیکن اب ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کو پر کرنے کے لیے ظاہر ہے پارٹی نے کسی نہ کسی کو تو عہدہ دینا ہے، ذمہ داریاں سونپنی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ہماری قیادت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. 13 جولائی کو جب میاں صاحب وطن واپس تشریف لے کے جا رہے تھے تو UAE سے میں واحد شخص تھا جو میاں صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ یہاں سے پاکستان گیا، اور اس وقت بھی بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے، لیکن کوئی بھی بندہ اس وقت جو ہے وہ یہاں سے میرے ساتھ نہیں گیا. ان کا مزید کہنا تھا پارٹی کو تمام رہنماؤں کی کارکردگی کا علم ہے. نواز شریف، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور اسحاق ڈار جس پر اعتماد کریں گے اسے منوعاً قبول کیا جائے گا. جو دوست بھی ناراض ہیں، اگر مجھے کسی کی جا کے منت سماجت بھی کرنی پڑی ان سب کو ساتھ ملانے کے لیے، تو میں انشاءاللہ سب کے پاس چل کے جاؤں گا، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ جیسا کہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب اور چودھری محمد الطاف صاحب کے دور میں مسلم لیگ نون پوری دنیا میں اوورسیز میں پہچانی جاتی تھی، انشاءاللہ وہ دور ضرور واپس آئے گا. انہوں نے کہا جو کارکن ناراض ہیں وہ ان کے پاس بھی جائیں گے، اگر وہ قائدین سے محبت کرتے ہیں تو آپسی اختلافات کو پس پشت ڈالنا ہوگا اور اس قیادت کو تسلیم کرنا ہوگا جو اپنے منشور، پارٹی اور اپنے رہنماؤں سے مخلص ہو. مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی. سنگاپور کے عام انتخابات میں حکمران جماعت نے واضح کامیابی حاصل کر لی. 83 نشستوں پر کامیاب، اپوزیشن صرف 10 سیٹیں ہی جیت پائی. سنگاپور الیکشن ڈپارٹمنٹ نے باضابطہ نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ کل ووٹوں میں سے 61% حکمران جماعت پیپلز الیکشن پارٹی نے حاصل کیے اور 93 میں سے 83 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی. اپوزیشن کی طرف سے صرف ایک جماعت ہی پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کر پائی. ورکرز پارٹی نے گزشتہ انتخابات کی نسبت 4 سیٹیں زیادہ حاصل کی، لیکن پھر بھی حکومتی ایوانوں سے پیپلز ایکشن پارٹی کو نکالنے اور اس کی جگہ لینے میں بری طرح ناکام رہی. سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق عہدیداروں کی جانب سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملکی سیاست میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو بڑھانے میں کام کرتے رہیں گے. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف ریاض ریجن کے سابق صدر عبدالقیوم خان اور مدینہ منورہ ریجن کے سابق صدر افضل عباس نے دیگر کارکنوں کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کی. اس موقع پر PTI رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نظریہ کسی نوٹس کے محتاج نہیں ہوتا. ہم کل بھی PTI کے منشور اور ویژن کے ہمراہ تھے اور آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عہدیداروں نے شکوہ کیا کہ انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر کی جانب سے جس طرح پارٹی کے بنیادی ارکان کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اس سے یقینی طور پر پارٹی کمزور ہوگی، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. PTI عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ ہماری نظر اب الیکشن 2023 پر ہے. ہم نے لوگوں کو پارٹی کے پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے اور عمران خان کو مضبوط بنانا ہے. پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھنی پڑے گی کہ تحریک انصاف کے کارکنان کی سوچ بالکل مختلف ہے باقی پارٹی کی جو کارکنان ہیں ان سے. اب مثال کے طور پہ میرے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن آ گیا، یہی نوٹیفیکیشن کل افضل عباس صاحب کے بارے میں بھی آ سکتا ہے. نور الامین بھائی، جتنے ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اس بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اگر اس طرح آہستہ آہستہ ایک ایک شخص کے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن آتی ہے تو جو مافیا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اب سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا جو الیکشن ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے اور ہوگا. اگر ایک ایک کر کے لوگ اس طرح یہ جو ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو سائیڈ لائن کر دیں گے یا لوگ خود دل برداشتہ ہو کر اس پارٹی سے چلے جائیں گے تو اس الیکشن کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی طرح کے 2 ریسنٹ نوٹیفیکیشنز آئے ہیں، ایک جو میرے دائیں طرف میرے بھائی بیٹھے ہیں اور ایک ہمارے اور کارکن ہیں جن کا جدہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب کیونکہ میں نے ایلیگیشنز نہیں پڑھے ہوئے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے دونوں کے ایلیگیشن سیم تھے مگر رزلٹ سیم نہیں ہے، جس سے اس کے متنازع ہونے کو زیادہ کیا کہا جائے گا کہ ہمارے موقف کی یہ حمایت ہے کہ سیم ایلیگیشن کے ساتھ سیم رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. دونوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ کر دیا. اٹس مین کہ یہاں قانون اور ضابطے سے زیادہ ذاتی ٹارگٹ جو ہے، پرسنل ٹارگٹ ہے، وہ نظر آ رہا ہے.
प्रेस कॉन्फ्रेंस से शफी खान, डॉक्टर जाफर अली खान, नूरुल अमीन समेत दीगर शख्सियात ने भी इजहार ख्याल किया और कहा कि PTI की मरकजी क़यादत सऊदी अरब में पार्टी की मौजूदा सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। PTI मीडिया एडवाइजरी सऊदी अरब चैप्टर की जानिब से 13 जुलाई 1931 को बेदर्दी से शहीद किए जाने वाले कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कारोबारी, सियासी और समाजी अफराद समेत सहाफ़ती बरादरी ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम PTI मीडिया एडवाइजरी सऊदी अरब चैप्टर की जानिब से किया गया था। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने खसूसी तौर पर खिताब किया। मिशाल मलिक का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि श्रीब्रिनिका में कत्लेआम का दिन आज भी याद है। सदमा है, आलमी बरादरी ने किस तरह इस कत्लेआम की इजाज़त दी। बोस्निया में मुसलमानों के कत्लेआम की 25वीं बरसी पर ये वीडियो पैगाम उन्होंने जारी किया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि 8 लाख भारतीय फ़ौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाया हुआ है। ख़तरा है वहाँ भी ऐसा अफसोसनाक कत्लेआम न हो। Today is the 25th memorial anniversary of the genocide that took place in Srebrenica. We were appalled that how in what was a safe haven of the United Nations peacekeeping force, how in a safe haven this massacre was allowed to take place. I think it's important for us to learn lessons from that. The world community must never allow such things to happen again. We see problems for the people of Kashmir. 800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. बरतानिया में लॉकडाउन नरम होते ही कारोबार के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां भी बहाल होने लगी हैं। नौजवानों ने कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट को कितना मिस किया और अब वो कितने खुश हैं, बता रहे हैं गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। बहुत अच्छा लग रहा है जी, सब दोस्त मिल के क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि स्टे सेफ, स्टे होम, और उसके बाद अब जो बाहर निकले हैं खेलने के लिए आए हैं दोस्तों के साथ, तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सब दोस्त गैदरिंग के साथ मिल कर आए हैं खेलने के लिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग बाहर निकले हैं, 3-4 महीने घर में रहे हैं। अभी मौका मिला है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप मिल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बाहर जा सकते हो। काफ़ी टाइम से दोस्तों के साथ नहीं थे मिले, और खेलना वगैरह भी बंद हुआ था। बैक गार्डन के अंदर खेल के इतना वो मज़ा नहीं है जो दोस्तों के साथ मिल के बाहर खेलने में। बहुत ही अच्छा लग रहा है अब इतने टाइम के बाद बाहर आके और अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के और उनके साथ खेल के। तो काफ़ी मुश्किल समा रहा है पूरी दुनिया में, है ना। काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, सो कंडोलेंसेस टू देयर फैमिलीज एंड यू नो एवरीबडी हूज़ लॉस्ट देयर लव्ड वंस। इट्स बीन अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। चीन के कई सूबों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ सूबों में 140 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी, जबकि दर्जनों मकानात मलियामेट हो गए। गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गईं। उधर भारत में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। समंदर के करीबी इलाके तबाही की जद में आ गए। और बुलेटिन में शामिल तमाम अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।